الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم آت نفوسنا تقواها وهداها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفوني أنبو أنكرو لمن كلب بلا كفني أمي أوفو كيسي فوليلا أمي أوفو أرجنا كندون كفوليلا أني ربي أوفو سبتي فوليلا أمي أوفو فولو كسون هرمالا أمي أوفو فوليلا دانتي فولي مينا نفولي ناي أوسرو يورو يورو أو كسو كونانا أو كبارا يورو أو يركا سجداو أو كيورو أو كبارا يورو أو كتم يورو أمي الله تعالى دالي كنيم فولي كسبتيلي أنك سجدا كلينغلنا بلا كفنيما أمو الله تعالى دالي أولاكو كنني أوي الله تعالى بلو الله موكلا أنفو أني أمبو ني الله تعالى صنا أمينا أني ريبي الله تعالى كن بلبلكا كن بلبلمي نما شي تنا بلا سبتيلي ما كنكا ني كنيه إكيسون Allah jedon ibe ka chema émission ibe ka chema Allah taala yere ti forcer a yere fanati dali neni e sonao neni e mason am bela ka foni me sabati nin doni kene belebele o ko so Allah taala ko Quran sen mamba kono nin dona Allah taala bin Allah ka foli ka folo mola ka ta se dunya laba ma bela bebi yere yin kene kan ka damna am fadama fo dunya laba ma laba demi sorla jani dunya iban bela ka foni mi yere yin kene kan si ka fo sitara an fawo ani ambaw ninne ni ebana dona ka fo ko ame sabati kene ni kan do Allah taala bena kiti laburi aka jonka chogomi Allah taala bena laklanin ka chogomi Allah bena partager li ka chogomi ni kiti kene kan bini Allah taala sona neni eye ankloma jo kusebe groupe munu ke to laklana kiyamalo ele bini yera so groupe belebele duma chema nunu chema ala bena groupe nunu kelengelena be ko fo anye kiyama do groupe be clan ka ta clan ro joli a clan ro kelengelena be fana ala kenime ka nyesigi duma ke ko nyesigi nonu yere kacha awne lawa minu kisito o lieu groupe duma ye neni awye anklomalo ala taala kuma kan sel mambala abena ambaro alquran kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. أفو أني أمبو الله تعالى بني سورة بلبل دمنا كو أنيان كلول نتواي كو سبب أنيان كلول دايلة كو سبب سيكا بانا منو جورونيمة منو كوكا بك منو كوكا تك منو كنمي كاكم ناني سوسولي Allah taala bena ni sura belebele jana nya yere soro kiyama yere kene kan folo komi mato ama yere soro kiyama kene kan mi kunni saya ko mi kibaru ya belebele Allah taala bena sika boneni elani kibaru ya la kodi idha waqa'atil waqi'ah kutmana mina ni evenement belebele keto ama foka bena kede kutmana mina kalibe ke evenement belebele la abe komi Allah taala be feka yira anna konin keto le sikata la ere bana kela kaba Allah taala ka dinye kono tumana mina ni ko belebele laburto ko belebele jumalo ni kafuru ya komna ka kasosoli
caman kumana ko kan dɔw ko anw ma da la dɔw yɛrɛ ko k'a bɛ kɛ waati jumɛn bɛɛ k'i sagona ko fɔ i tun bɛ Maka kafiriw ye kuranɛ kɔnɔ Alahu Taala ko nin kuma de tun ka ca o ka waati la amma yatasaalun o yɛrɛ tun bɛ ɲɔgɔn ɲininka ko ɲala est ce que nin bɛna kɛ wa ni anw sala ka an kolow bila kaburu kɔnɔ ka an kolow mugu est ce que Muhamadu ka Ala bɛ se ka anw ka kolow fara ɲɔgɔn kan ka anw lakunu ka ni don anw na komi anw tun bɛ cogo min wa a yɛrɛ kɛlen bɛ ka kiyama don min ko fɔ an ye est ce que nin kuma yɛrɛ ye tiɲɛ ye wa ko Ala bɛna an bɛɛ lajɔ kiyama don ka adamadenw lalɔ ka jinɛw lalɔ ka mɛlɛkɛw lalɔ nin jama ka ca Ala ma dɛ Ala bɛ se nin bɛɛ kɛla cogo di ninnu yɛrɛ tun b'u yɛrɛ ma ɲininka nin ko la bɛɛ tun b'i ta fɔ o kosɔn Alahu Taala ko nin ye don ye nin don kɛtɔ lo sika fosi t'a la n'a lon yɛrɛ banna kɛla ka ban Alahu Taala ko laysa liwaqa'atiha kadhiba maa si tɛ yen danfɛn fosi tɛ yen danfɛn min bɛ se Ala balila nin lon kɛli ma ka d'a kan ɲa bɛɛ bɛ seereya ma ɲa minnu tun y'a lon na k'a kɛ nkalon ye a yeni kɔ danfɛn bɛɛ bolo Alahu Taala ko maa si tɛ na a lon ko kɛla tuguni nkalon ye tuma dɔ sika bɛ aw la dugukolo kɔ kan ne kɛlen bɛ ka tɔɲɔ minnu kɛ ne kɛlen bɛ ka maaw ka juru minnu ta n tɛ fɛ k'a di est ce que Ala bɛna ne yɛrɛ kɔntɛ bɔ nin kelen kelenna bɛɛ la wa tuma dɔ sika yɛrɛ bɛ e la fɔlɔ Ala yɛrɛ ka kiyamalo kiti kɛnɛ la donc Alahu Taala bɛ fɛ k'a f'i ye maa minnu dilannen t'a la n'a lon kɛla Alahu Taala ko ɲa si tɛ n'a lon na k'a nkalontigiya fanga yɛrɛ tɛ maa foyi la k'a lon kɔsegi a bɛ kɛ sika foyi t'a la nkalon minnu tigɛla lon ye a don na nkalon bɛɛ bɛ tigɛ a yɛrɛ la don an faw ni an baw ni anw kɔni banna an yɛrɛ yela nin kɛnɛ kan min lanin tun b'a la min lanin tun t'a la sika tun bɛ min na sika tun tɛ min na Alahu Taala ko a lon ko nafa fosi tɛ nkalontigɛla ka nkalon ma nin lon kɛnin kɔ i ka nkalon tɛna se la foyi nafa ɲani ma laysa liwaqa'atiha kadhiba sika foyi t'a la Alahu Taala ko a bɛ kɛ Ala yɛrɛ ka diɲɛ kɔnɔna na maa si tɛ se ka Ala bali nin kɛli ma maa si tɛ se fana ka nin lon bali kɛli la ka d'a kan Alahu Taala ko kuranɛ sura bɛrɛ kɔnɔ sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' lilkafirina laysa lahu dafi' nin ɲininkali la min ye ɲininkali kɛ nin don na nin yɛrɛ don bɛ kɛ lon ɲuman Alahu Taala ko n'a kɛla min kɛlen bɛ ka ɲininkali kɛ nin don fitina ni a kɔlɔlɔ ninnu tɛna se la o yɛrɛ kun kisi la ka nin lon wuli ka bɔ u kunna komi an tun lanin t'a la an nana an y'a poussé k'a bali kɛli ma Alahu Taala ko n'a kɔni banna kɛla komi sika bɛ aw la aw y'a dɔn k'a fɔ dabari tɛ aw bolo nin don fanga tɛ aw la nin don se tɛ aw ye nin don ni nin lon banna kɛla a bɛ to Ala ta de ma Ala ka yamaruyali kɛtɔ laburu la Ala bɛ fɛ ka mun fɔ kafiriw ye nin sura daminɛ na k'a yɛrɛ la k'a fɔ ko événement ye koba ye ko min bɛ wara adamaden hakili ma Ala ko k'a kɛtɔ le sika foyi t'a la n'a dɔ fana kɛla minnu tun kɛlen bɛ k'a minɛ ni sika ye olu ka nkalon bɛna kɛ o bolo nkalon ye fanga t'o la o lon k'o yɛrɛ kun kisi k'o yɛrɛ kun madɛmɛ kuma tɛ ka nin lon yɛrɛ ɲɔni ka bɔ o kan an faw ani an baw Alahu Taala ko k'a dɔn n'i ye mafilɛli kɛ nin kɛnɛ kan e bɛ adamadenw ye sigiyɔrɔma fila yeli bonda kɔnɔ adamadenw lihalala n'o sawura o ye adamaden sugu jumɛnw ye khafidatun rafi'a maa dɔw bɛ yen n'i k'olu ye dɔrɔn ele yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko nin yɔrɔ tɛ ninnu bolo ninnu ye mɔgɔ majuguninw de ye ninnu ye mɔgɔ barakabaniw de ye kiyama kɛnɛ kan mɔgɔ barakabani ye jɔn ye kiyama kɛnɛ kan mɔgɔ min ye a ka énergie don baara la min bɛ kunnabɔya s'a ma kiyama don maa barakabani ye maa sugu jumɛn ye nafolo tun b'a bolo se tun b'a ye ale ma se nafolo nin tala k'a yɛrɛ kun kisi a y'a ka nafolo don silaw kan Alahu Taala ma diɲɛ sila minnu ma maa minnu ni Alahu Taala ye lɔnni d'o ma o ma se lɔnni nin dɔ la da fɛ fo k'a don Ala sɔsɔ da fɛ o kosɔn Alahu Taala ko k'a don na k'i bɛ adamadenw ye yeli yɛrɛ bonda kɔnɔ khafidatun maa dɔw majiginin bɛ mun y'a to o majigila bi o ka baara tɛna bɔ a la bɔla bascule kan khafidatun n'i y'o ye kiyama don i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bi tɛna diyala ninnu da o ɲaw bosonin bɛ o kun majiginin bɛ o kun sulunin bɛ ninnu yɛrɛ b'a dɔn o yɛrɛ kun na k'a fɔ ko bi kɔrɔta t'olu bolo bi olu ta ye lebu ni kumajigi ani masiri o kosɔn Alahu Taala ko don min ni maa ninnu y'a ko mina ni sɔsɔli ye laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'a Ala ko n'i ye maaw ye maa dɔw majiginin bɛ
n'o ka baara jugu sababu ye rafi'a ebe maa dɔw fana ye n'i y'olu ye dɔrɔn i bɛ kan ka nɔrɔ le ye o ɲɛw kan olu kɔrɔtanin bɛ olu sawanin bɛ olu nisɔndiyanin bɛ olu b'a dɔn bi kɔni bi ye anw ta de ye karama bɛ anw de bolo nin lo an faw ni an baw nin ye Alahu Taala kumakan ye ka bɛn adamadenw ma nin kɛnɛ kan khafidatun e bɛ diɲɛ k'i yɛrɛ ye maa majigin ni ninnu cɛ ma cogo di rafi'atun e bɛ s'i yɛrɛ yela maa kɔrɔta ni ninnu cɛ ma cogo di kiyama don ne ni e ye sigi k'an yɛrɛ kun ma ɲininka nin kumakan belebele fila la Alahu Taala bɛ kan ka adamadenw misaliya kofɔ an ye nin sura belebele kɔnɔ ko n'i ye maaw mafilɛ a don n'i ye jinɛw mafilɛ a don kiti kɛnɛ kan i bɛ ɲada fila le ye nin lo ɲada fɔlɔ n'i ye maa dɔw ye tiɲɛnikɛla kɔni i tɛ fosi ye tiɲɛnikɛla ɲɛ la fo majigi a kun majiginin bɛ a yɛrɛkun dɔgɔyani bɛ a yɛrɛkun ɲɛkɔrɔ a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ bi kɔni tɛna di ala ale la o kosɔn Alahu Taala ko kuranɛ selimanba kɔnɔ ko o ka tɔgɔmaseriw bɛ dɔn o ɲadaw ma i bɛ ala ka dɔnselimaw ye kiyama don maa minnu selila ala ye ka seli kɛ ko ɲuman na ni ɲalala o ka kiyama don dɔrɔn si ka fɔ si t'a la i b'a dɔn k'a fɔ ko nin ye selila ɲumanw ye maa minnu y'i ban seli ma maa minnu ma diɲɛ k'a kɛ ala ye kiyama don ni ɲa banna lala o kan ka ban i b'a dɔn k'a fɔ olu le silamɛw ni ye anw mafilɛ bi duniɲɛlatigɛ la n'i bɔra Amérique ka taa Europe américain bɛ se ka européen identifier tuma dɔ a kuma ɲa tuma dɔ a yɛrɛ fari da ɲa européen n'a bɔla yan ka taa farafinna européen bɛ se ka farafin détecter farafin dali walama a kuma ɲa ni farafin bɔla farafinna ka na Asie farafin bɛ se ka asiatique dɔn ka bɛn a faribanku n'a kuma cogo ma anw bɛ se ɲɔgɔn dɔnna ka bɛn kuma yɛrɛ fɔ cogo ma walama n'i ye chinois ye a faribanku a yɛrɛ dali ɲɛ i b'a dɔn k'a lele mais Alahu Taala ko nin don ni bana mɔgɔ minnu yela o ɲala yeli dɔrɔn b'a yɛrɛ la k'a fɔ qu'ils sont des perdants subhanallah juste quand il les voit net automatiquement tu sais très bien qu'ils sont parmi les perdants munna parce que ala bɛna sawura dɔ labaru o kan tarhaquha qatara ala ko poussière ni bambanw kɛni bɛ ka bori o ɲa kan a don ils ont un visage sale ils ont un visage sombre ils ont un visage masha'Allah mais les croyants maa minnu sɔnna Alahu Taala ye Alahu Taala ko kuranɛ selimanba kɔnɔ ko ni k'o ye ni ko ɲɛw mafilɛ wujuhun yawma izin nadira ila rabbiha nazira nunu ɲadaw bɛ kan ka mɛnɛmɛnɛ o ɲadaw nɔrɔ bɛ kan ka poyi o ɲadaw la o ɲadaw bɛ kan ka biri i b'a fɔ ko tile nɔrɔ wujuhun yawma izin nadira automatiquement quand tu regardes son visage i yɛrɛ tɛ ma ɲininkali kɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko nunu ye Alahu Taala ka jɔnw ye bi kisi bɛ di nunu ma bi olu ye jɔnw de ye rafi'a olu le kɔrɔtatɔ n'u ka baara ɲumanw ye baara ɲuman bɛ kɛ sababu ye ka kɔrɔta dɔ ma nin don donc nin tɛ tomola ko ye nin tɛ lotori ko ye nin ye kɛwale de ye kɛwale min b'a to a bɛ nɔ bila i la Alahu Taala ka kɛnɛ kan quand tu es un malfaiteur le jour de la résurrection i ka juguman sawura le bɛna na bori i ɲa kan a bɛ dɔn k'a fɔ e ye jugumankɛla ye n'i ye baara ɲumankɛla ye i ka baara ɲuman le fana bɛna na ka na labori i ka kiyama kɛnɛ kan k'a yira adamadenw na nin don k'a fɔ k'i ye ɲumankɛla ye donc maa min n'i ye baara min kɛ i b'o le sɔrɔ kosɔn Alahu Taala ko wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun thumma tuwaffa kullu nafsin nin don ye baara min kɛla ni bolo baara min kɛla baarakɛla bolo i ka baara sara dafani de bɛ d'i ma a juguman bonda kɔnɔ kuma walama a ɲuman bonda kɔnɔ an bɛ Alahu Taala dali nin lon belebele ka an ka baaraw kɛ baara ɲumanw ye Alahu Taala bolo ala m'o kɛla maa majiginuw bɛ yen khafidatun baara jugukɛlaw bɛ kɛ maa majiginuw ye valeur foyi t'o la rafi'atun baara ɲumankɛlaw bɛ kɛ maa kɔrɔtaniw ye o ka baara ɲuman bɛ kɛ sababu ye ka puissance d'o ma k'o ka nɔrɔya lasabati k'o kɛ maaw ye kiyama kɛnɛ kan maa minnu n'u y'o ye dɔrɔn e yɛrɛ bɛ sin ka nata o la i bɛ sin ka sawa o place la munna c'est automatique o ka baara le bɛ nana ka na o lasawa nin don an faw ni an baw ala bɛna misaliya dɔw ko fɔ an ye jani an ye sigi ka na an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ belebele kan Alahu Taala ko
إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ألو تالكو كتو مسلمي من أكوني لون يفلو جاني أو يو يري كياما كنكا كياما كنكا كتي كبلن كسبه كبلن ني ألو تالا يابلا أو نيكورو ألا يتو مسلمي كو أني فلو أكتو سيكا تالا ده ألا يربنا تو مسلمي فتين لو كفو أني جانا لون يكي ألو تالكو إذا رجت الأرض رجا كدومي ألو تالا بنا نماريا بلبل لابر دوكولو كوكام كو دوكولو يريري ألو تالا كوكو يريري لي كتو دوكولو لا دومي يريري لي بلنا ألا يني يريري لي كفو أنيو قرآن سورة جاما كونو ألو تالا كو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. ألو تالا كوكو نندو دوكولو فنامنا سكي دوكولو فنامنا يرير ni yere ni bona fan man ka labor دوكولو كوكا. ألو تالا كو أنيو قرآن سورة بركونو وأذنت لربها وحقت. دوكولو كنمي كا ألا كان يماريا كامي لابتو كبافانا كدين ألو تالا كبارو كورو ألا نيا نيني أفا دوكولو يرى ni ألو تالا بانا فولاكو دوكولو يرى دوكولو بي يرى دامنا أفانتان ناني بفي أبي يرى بومبلبلو بيتشي بومبلبلو بيبي كورو بي يرى كباكا أدما دون تسي سبت لا وسنغانكو وكسو ألو تالا كو أنيو قرآن سورة بركونو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة ألو تالكو كويسنا ألو تالنيكو يرير لبلا من كفر الدنيا لبا شيء عظيم ألو تالكو كبلبلو يرير لي ألو تالكو إذا رجت الأرض رجا دومي دوكولو بسكوية كي يرى لبلنا ألو تالا كوكو دوكولو كي يرى لبلنا نكوفي نابانا كلا ألو تالا كوكو وبست الجبال بسا دوكولو كي يرى لفنغا ببونيا فين ناس سباتين مي دوكولو كوكا أسيتي سي دوكولو كي يرى لسيبورتي لا ألو تالا كو kuruna ka bonya kuruna ka bulia ayo kurunu ke ka dugukolo sabati wal jibala autada alaw taala yo kurunu ke pointiller ka dugukolo pointé dugukolo kana yere alaw taala ko dugukolo ka yere li nofe wa bussatil jibalu bassa ko kurunu fana me yere ka ci ka mugu ka pusaru ye a anfoni ambo kurute na tola ida ni anyani aya lame abeneni au hakilla di Qur'an sura dola Qur'an sura mi neni au ba kalanga sella watibe anfoni ambo alaw taala ba fa aya minula watakunu aljibalu kal ihnil manfus lomi kurunu be yelen ka ko min koronu fu أني لمبايدا فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية kuru be yelen ka kuru ke komi koroni fu kuru tena sela dugukolo ka yere li supporter la afanga ka bo kuruma alaw taala ko kuru fana me mugu ka ke puseru ye muna ala kanime kan kangarda an ye ko anye tasini ayawma bi rendez-vous ye kiyama kene de me kiyama kene ko nu koto anyo folo na ko kanga adamadu bla hakili sorola odeni ayawe alaw taala ko kuru fana keto ci la fambe fe fakanat haba
haba'an mumbatha kurununu ibaye obeke komi fel la fonu fangate feminu la fonyo be feminu takatana ye akafege ya bolo ayere beke komi subhanallah fonyo be singa do yirizuna chomi ka yiriburu do takatana ye kuru fana mena tani chogo de la ni dugukolo ka yere li bana kuru ma ni kuru chila ate dan chili ma de ibe singa kuru mugu ye fonyo be singa ota katano ye fanfela minuka fonyo yere dia Allah Ta'ala ko amena yara soro kiyama kene kasise to masoro ko folanye avec klaka ko sigini ayaye. Regardez un peu le Saint-Coran. Allah subhanahu wa ta'ala veut nous parler de ces jours-là, les jours de la résurrection. Mais il veut d'abord parler à ses serviteurs. C'est un grand jour, c'est l'événement. Mais Allah te se kanin don kofone ni au nyashima. Fabe sigini neni e yo kofe doni kaneni e hakili la kunu ka ben to masero do kontani konto ni lonye. Olu na to folo jani ni lonye ke. Allah Ta'ala klala sisen abena do kiyama keneka abena na ambaro akodi wa kuntum azwajan thalatha kiyama do ala koko an keto groupe siyoroma jamakuru siyoroma saba ma siyoroma saba kiyama do milliards et des milliards ma milliards yirika u doni me ka adam na anfa dama fo dunia laba abbe sabatini mado jina milliards yirika be sabatini mado meleka be sabatini me ado Allah Ta'ala ko akan laklani mafle akelem pele ba décision ta afana ta fo ko meleka au ye nunu blaya ye nunu blaya la be wuli to ka fareka groupe be faminga ala ko jamakuru bena kala au keto jamakuru siyoroma saba jamape du début jusqu'à la fin en bébé que 3 catégories de personnes. Allah Ta'ala ko abena catégorie folo ko fo anyi abena groupe folo ko fo anyi groupe folo e jonye fa ashabul maymanati ma ashabul maymana groupe siyoroma folo oluye kinibolo fanfela mawi ceux de la main droite kinibolo fanfela mawo bolo droite mawo ma ashabul maymana. Mohamed, quand je te parle de ceux de la main droite, Mohamed, est-ce que tu sais ce groupe-là? Qui sont ceux-là? Ceux de la main droite. John de kinibolo mawi abena olu fanaka barola lodoni jusqu'au présenté koka identité kuma fo kiyamalo groupe folo aya damna kinibolo fanfelauma. Il y a des gens qui seront là-bas, ils sont où quand tu les cherches olu sabatini me côté droite olu jamou doni me ma milliard yirika doni me groupe flana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama ceux de la main gauche bolodugu fanfela maw yala jonde ye bolodugu fanfela maw ye ceux de la main gauche, ceux de la main gauche. Qui sont ceux-là? Dieu, quand Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Saint-Coran, il ne se précipite pas. Il veut que on se pose la question. Allah, il commence avec ceux de la main droite. Et après cela, il dit ceux aussi de la main gauche. Et il pose la question encore. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous dit ceux de la main droite, est-ce que vous connaissez ces gens-là? Ceux de la main gauche, est-ce que vous connaissez aussi ces gens-là? Subhanallah. C'est comme nous sommes tous ignorants. Avec comme une neni au bébé fili la folo, ama kinibolo mo lonkanya. Allah yera koko est-ce qu'au beau donwa? Ayo kofo mais est-ce qu'au beau donwa? Aklala ola, akoko bolojugu mao, est-ce qu'au be bolojugu mao fanandonwa? Allah en todo. Aloninte anna. Kadaka kiyama lonim bebe e Allah Ta'ala de bolo. Allah Ta'ala anya lame. Comme on tardon. Ayoka identité kofo anye. Ayere benana sisensa ko wala wala anye masu mauno. Comme ay groupe saba de kofo. Aye fladron kofo anye folo. Ni Allah Ta'ala banola abena sabana kofo anye sise. Anyang kulumalo sabana la akodi.
والسابقون السابقون. Si nous remarquons très bien, non seulement il a présenté ceux de la main droite, il a présenté ceux de la main gauche, mais il va nous présenter maintenant le dernier groupe. Il dit quoi? والسابقون السابقون. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit, et aussi les sabiquna et les sabiquna, subhanallah. Et Allah pouvait nous dire, et aussi il y a un autre groupe, il s'appelle aussi les sabiquna sabiquna. Allah dit non, non, non. Avec eux, j'ai même pas besoin de prononcer une longue phrase. Seulement je les introduis en même temps. Groupe lama, Allah ta'ala ko nyon danao. Akoko kinimolo fanfelamao, est-ce qu'on be kinimolo fanfelamao donwa? Bolodugu fanfelamao, est-ce qu'on be bolodugu fanfelamao donwa? Ani nyon danao. Aye nyon danao ke alabani. Nyon danao ye jonyi. Kinimolo fanfelamao ye jonyi. Bolodugu mao ye jonyi. Comme Allah era kumanate en ordre. Aya dam na kinimolo fanfelamao ma. Ka kla kana bolodugu fanfelamao ma. A klala fana ka nyon danao kofo anye. Ma munu be nyon dan ke baranyumana. On pouvait se poser cette question-là. Allah, fallait commencer avec les sabikouna. Fallait commencer, itungan ka dam nani maudeye, minu ka titri kabo. Mais Allah Ta'ala ye olu leke allabaye. Anfauni ambao. Sabikouna o, muna olu kela labanye. Allah Ta'ala ayo ke groupe sigurement saban labanye. Olu le keto groupe folo fananye minu ka kibaruyo dito ama subhanallah. C'est comme Dieu dans le Saint-Coran, il veut nous dire d'abord, je vous présente ceux de la main droite, ensuite ceux de la main gauche, ensuite Asabikuna, Sabikuna, et maintenant je commence la parole maintenant avec Asabikuna, Sabikuna. Je vais vous expliquer maintenant les derniers groupes maintenant. Sinon, si c'était par ordre aussi, on allait dire, mais Dieu, Allah il a commencé par ceux de la main droite, et ensuite ceux de la main gauche, et ensuite maintenant le dernier groupe. Donc, l'explication maintenant que Allah maintenant doit nous donner, donc normalement il devait commencer avec ceux de la main droite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a terminé avec As-Sabikuna Sabikuna. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala, il va reprendre encore l'explication maintenant avec le dernier groupe. Et Allah ta'ala, comme quand il dit Coran kono, oko sona nyina danfen ni lalika lonina, maka kafiru, minu sikala Qur'ana ma, ko yen nani Qur'ana nyona yi. O desela kadaka kuma kan siginya kuma fonya ka kuma fonyo kuma o kakan ka benyona chogodi kuma yere kakan ka fasar chogodi kuma kan da faniye ala kuma kan dorone sikate kuma kan mina tuma do sikabe se kala hakilla bi me kan ka fasari mais Allah ta'ala kuma kan da fani me sika fo itala en fawni ambaw Allah subhanahu wa ta'ala va commencer avec le dernier groupe. Minye as-sabiquna as-sabiquna. Sabiquna o ye jonye nyondanaw minu be teriya ka baranymo ke na fala ko ka mademeninke minu be teriya ko farkolo lama ko kan na folo di ko hakilna tawdi ka miriyaj mota kewali ni kewali nyumaye Allah Ta'ala ko kiyama don adama do mena klan kata klan yoro saba do be kinimolo fe do be bolo dugu fe do yera fana loni men nyefe abe fo luma ko nyondanaw nyondanaw ye jonye amina Allah Ta'ala kuma kan lame ni olube arjina de kono Allah be no ka arjina ko fo anye no yera fana te arjina kono obe fami fe Allah Ta'ala be no ko fo anye ame Allah Ta'ala dali min groupe sen mamba ka anke anyuma uchema Allah Ta'ala bulo alamo kala Allah Ta'ala ko والسابقون السابقون أولئك المقربون. Allah Ta'ala ko ni groupe laba min ko foni sise na be fo ma ko sabiquna sabiquna nonu de ne Allah Ta'ala masurunya mawye jama sabani bechema. C'est les rapprochés de Dieu, ils sont plus proches de Dieu que les deux premiers groupes. Subhanallah. Donc, comme ils sont plus proches de Dieu, Allah ne se presse même pas pour les présenter. Il commence d'abord par ceux de la main droite, ceux de la main gauche, et après maintenant,
ces élites, ceux qui sont plus proches de Dieu, qui sont les sabikouna, nous les kassurons Allah Ta'ala, nous kabaranimo, nous les kabaradu kabuli, nous les kadi Allah Ta'ala, nous les kafsani baye, nous les yoro kabokat, mais jamakuru sabani bela kafoni ka subhanallah. Slamau, alama neni au kela sabikouna ou chama. Ah, ni amena ko chama, bien nantena ko lo chama. Allah Ta'ala bena akofo anyesi inshallah. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين الله تعالى كوني بنونو من السابقون أو كجيرو أو كدستيناسيون بلاسيني على يا دوما Olu lebe Allah Ta'ala ka argine sonne mamu kono. Allah il commence le paradis avec sabikouna. Leur demeure, Allah kenime ka somika ko makono subhanallah. Nous n'avons pas cette force-là d'interpréter la parole de Dieu comme il se faut, comme il se doit. Les paroles sont tellement fortes. L'explication que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne ici. Peut-être d'autres vont se poser la question, pourquoi ne pas commencer avec ceux de la main droite ou ceux de la main gauche? Pourquoi Dieu il a terminé avec les sabikouna et encore il nous montre le paradis déjà des sabikouna. Allah vient de te dire que les sabikouna au lieu les kasseront aller à la allez dianement ou de bolouye allez yika nyuma bolule chema Allah Ta'ala koko au lieu les ka argina ko fotone Allah Ta'ala bolu folo ka yara ka foko luka nyasigi le kabo katne betaka fi jannatin na'im Allah Ta'ala bina bafana abena wala li yere ke anyi jone eti groupe sugu mawno est-ce que be on ka wati lawa wala mawte on ka wati la est-ce que kacha on ka wati lawa wala mawmancha on ka wati la Allah Ta'ala ko thullatun minal awwalin mamundo jogo do bola jogo ni nyato yo titiri pele ni soro ni be fe kan nu jon masugu nu do groupe mawdo est-ce que be assistant wala motia Allah Ta'ala ko jogo mi matu be sabi kuno ka titiri soro a jogo tun kachia mawde la minu temena folola islamaya fu folo mawdo ma nyuma temenu do ma duma kodo chers parents chers frères et sœurs en Allah. On prend un exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sans que mes sabab mi kofola ka kafsani dunya sans que mes sabab bay. Ala karabe sans que mes folomina. Sans que mes flana mi tutola. Sans que mes sabana mi tutola. Nunu ye dina keni senya keli. Nunu slana Allah Ta'ala nye. Nunu ye Allah Ta'ala batuni senya la batuli. Nunu mana labasani do dina la. Nunu kode ko Allah Ta'ala ye mindi akachidem belebelema. Sallallahu alayhi wa sallam. Aw meto ode ko aw mole fanata ka labara nunu tolo ka klenga nunu maslama ke ni bolo farawi nunu manani haklina taw ni miriya taw ye ka do dinala o ko son Allah Ta'ala ko thullatum min al awwalin ne ala kanime ka mamnu ko foko kasunela ne ala diane mawdo mi sabiquna wi ni be fa ko don otun kacha folo mawdela donc Dieu les sabikouna la onka watila non nimbeba yara ka foko mami mutemena onye o kadi alaye ala karana ka sahaba o kadi alaye katna onka parce que alaye titre de kofo sise koni be nono nyini o lutun kacha maude la mamu kala ma follow ye jonye mamu islamaya takasoro kase awma ma follow ye jonye mamu kona onye nyana mayala ma follow ye jonye mamu ka ala nyasranya ka koroni awtai ma follow ye jonye minu mason ka dina ni ka yersa wona dina ma follow ye jonye minu ko ala anaka chidum makan talika barakala ma follow ye jonye ala Ta'ala ko nunu le dina ke ba fo ko nono kene min dila ala karama ka sana yelefe nunu ye dina ni ke o chodi la ko son dina minu layluha ka nahariha niya sufela magi ebi kalika fo ka klefe rodo a dina ni kasemi dina min dila amma nasela talata ko nyumana kaset tagasila Allah Ta'ala makan kelingilena bela ka fonima sikatala ma fogo antan yere so sabi kuno chemade neni ebe bere wala tumaro an yere be ko la o ko son Allah Ta'ala ko ma minu do
ko don ma minudo thullatum min al-awwalin alama dawma kodi wa qalilun min al-akhirin ni bo nyini sise maula o kadogo de o kacha folo maula o kadogo sise maula. Si je comprends bien, ceux qui sont plus proches de Dieu ou les rapprocher de Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, ils ne sont pas nombreux, c'est vrai. Si Katala, quand nous regardons ces Bamon, quand nous regardons ceux-mêmes qui sont censés guider cette communauté mohammedia vers le droit chemin, ils se sont fait passer tous comme un prophète. Daji te se duguma, maube buru daju ko, nobe tama, maule boko o fasala ni beitu laula. Ni obekuma, no yokuma fokabla yorom na kuma te ulie. O kakaramado, o lube na folo ka cereale ka kalika foko onte anka karamo jamfa. Ni nunu be na koko ke. Ni karamo ma minfo o lute baraw ke. Subhanallah, anfo ni ambo. Dina min tola an bolo bi o de ni ma labato dina. Karamo labato dina. Shegu labato dina. Kabban inni yoroko kam magbare ni yorota. Kiyem belebele min dilima ka ke misali ay Allah Ta'ala bolo. Eko ko nete se kira o dona fo nyete menga shegu de fe. Donc Allah Ta'ala ko tuyana minu yo ka dina keni clean keli. Ka dina ni keni ala nyasaranya keli. Nunu mama possible ala kara sanfe kira de ka boni fembe. Kira min kaka ka diaye katme iwolo baka. Kira min kaka ka diaye katme iwolo faka. Kira min kaka ka diaye katme ikalan faka. Kira min kaka ka diaye katme ka kabilaka. Kira min kaka ka diaye katme ka faminka. Kira min kaka ka diaye katme ka villagika. Kira min kaka ka diaye katme iyero kunka. Nunu ye ala kara le ladiri bara kelila. Nunu mason ka karamo fo ila bato. O ko son Allah Ta'ala ko sahabaw o ye ala kara yede sikatala oni kira dola ka bo sikatala ala yere sahaba nunu mankutu alqur'ana kono ayere fana ye Abubakar mankutu qur'ana kono kabe muma jogo mitume Abubakar la kabe islamayama ni ma tun kaka ma bato nunu tume la batoli damna ala kara ma awnye mais nunu ye ala kara madame dina barala la batoli kaburu ziyaraw li yorma ñini suufe nunu ye nim beye flanga fo ya baraw de bi an kanime ka fanga di bara sugo de ma karamo munu bi yere bla o murana an bo lule ke bi dugu kolo kokan ko an ka ma bawni an ka sheku baw ka flanka fo ya almamu ke ka karamo ye e an fawni an baw wa qalilun min al-akhirin tuyana ala ka ma minu mankutulari na be fo mako as-sabiquna as-sabiqun o kadogo bi an ka sise maula ama fo ka teyde tuma do ni ma kemela bo idari me minu la ko besna ala nya o mo kemela bo tuma do min yere ni Allah Ta'ala soni ma ka bare no mo kemeje ma tuma do mo kelempe donc tuyana o kadogo an ka sise watula anya misali ya kelempeta un exemple qui va nous faciliter à bien comprendre ce verset là. Quand on nous parle de Sabiqoun, on doit se rappeler le jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à ses disciples, a dit à ses disciples, vraiment, slama ou ka kesu, slama ou ben nafolo tayoromi ko kam mademeninke, nameta kelekero, name desebato deme, ko kesu vide la, sahaba ou tlo dolala, beklo dolala, Abubakar, avec comme une nuit fin de la djika boss sans faire qu'à l'abbé Abubakar. Comment est-ce que la caisse des musulmans et cette caisse peut être vide? Nous, les disciples du prophète, c'est de béanoué et à la caraba foko caisse bra vide comme madame Nikakake. Abubakar m'a manigalike direct à Talaka Sokono. Umaru manigalike direct Umaru Talaka Sokono. Anfawni ambaw nonu betalo ka sokono limaniat mambola
ni ye ko maloya ko baye bi ko an silamaw ka kesu videni me ka sɔrɔ dayilime be anw ka so kɔnɔ Umaru y'a ka nafolo bɛɛ ta a y'a ka nafolo la tilan 2 a ka compte bancaire wa a ka bigan wa fɛn min b'a bolo so kɔnɔ a y'a tilan 2 a ye moitié bɛɛ ta ko k'o bila kɛsu la kɛra ko ya Umar ninnu ka ca ko Umar ma foyi to denbaya bolo wa a ko n ye n ka nafolo kilancɛ to yen n ye kilancɛ ta ka na di Alahu Taala ma Muhamadu ta tɛ dɛ Alahu Taala ta don sallallahu alaihi wasallam nin don na Umaru b'a dɔn k'a fɔ a ye baara belebele kɛ nin don na Umaru b'a dɔn k'a fɔ ko nin baara Abubakar le bɛ an bɛɛ da nin baara la mais ninnu tun bɛ ɲɛbɔ ɲɔgɔn fɛ baara jumɛn na ka ɲɔgɔn da silamɛya baara kɛ ko ɲuman na Umaru ko di bi kɔni ne ma da la ni Abubakar bɛ na ne dan nin baara la bi Sidiku ma bɔ a ka so kɔnɔ fɔlɔ Umaru ni Ala kɛra jɔnni bɛ Umaru y'a ka nafolo kilancɛ di Ala kɛra ko Umaru nin ka ca dɛ nafolo dili di Ala kɛra ye silama caman kɛ tu yɛrɛ nafa la Umaru ka nafolo kilancɛ la a bɛ na don dɛmɛ da caman fɛ Abubakar bɛ kan ka na Siddiq hadhihi al-umma Abubakar bɛ kan ka na le numéro 2 après le prophète sallallahu alaihi wasallam Abubakar bɛ kan ka na anw tɛ danfɛn fosi bila cɛ min ye Ala kɛra kɔfɛ dugukolo kɔ kan Abubakar bɛ kan ka na maa min ye nin cɛ nin ye Ala kɛra nin maa min ye Ala kɛra nin ye Alahu Taala nin Abubakar bɛ kan ka na Ala kɛra ko cɛ min ma ko ni maa min ye Abubakar ɲaji bɔ ni ye Abubakar tɔrɔ ye ni Mahamadu le tɔrɔ Abubakar bɛ kan ka na cɛ min ni Ala kɛra y'a denmuso Aisha ta Jibrila nana ka na foto yira la Abubakar bɛ kan ka na cɛ min jɔla Ala kɛra ɲɛnamaya la ka maaw laseli Ala kɛra diɲɛna k'a to ɲɛnamaya la ko cɛ min maaw ka laseli Abubakar bɛ kan ka na cɛ min ka fisa ni ne ni aw ye a ka fisa ni ne ni an ka kalanfa bɛɛ ye Abubakar bɛ kan ka na ni cɛ minnu ye sunna lasabati Ala kɛra kɔfɛ Abubakar bɛ kan ka na Aisha fa Abubakar bɛ kan ka na n'i m'a dɔn cɛw la balikuw la ale de kɛra maa 2nan ye min donna silamɛya la Ala kɛra kɔfɛ cɛw la Ali kɛra maa fɔlɔ ye denmisɛnw na min donna silamɛya la Ala kɛra muso Khadija kɛra maa fɔlɔ ye min donna silamɛya la musow la Abubakar bɛ kan ka na Ala kɛra ni cɛ min bɔla Maka ka na Madina Abubakar bɛ kan ka na cɛ min ye 2nan place ta baara bɛɛ la ni Ala kɛra ye Abubakar bɛ kan ka na kɛra don min Ala ye yamariya d'a ma k'a ye Maka bila ka taa Madina a m'i ɲɛsin bon fosi la nin don a tilenna Abubakar ka so de kɔnɔ a se min kɛla ka so kɔnɔ Abubakar bɛ kan ka na a ko ya Rasulallah ko mun bɛ yen Abubakar ko ya Rasulallah mun bɛ yen Ala kɛra ko Abubakar i kama jigi Alahu Taala ye yamariya di a ma ko ka bɔ Ala kɛra tɛ fɛ tolo bara yew ka bɔli mɛ a ka kan ka kɛ dogo le la Abubakar ko Ala kɛra ne ka denbaya ni ne bɛɛ kelen ka ko la subhanallah cɛ min y'a yɛrɛ di Ala kɛra ma k'a ka denbaya bɛɛ fara kan subhanallah Abubakar ne parle pas fort c'est un secret on doit sortir la nuit là Abubakar dit ya Rasulallah ma famille ne ni ka famille bɛɛ kelen Muhamadu ka ko la ne ma n yɛrɛ di ma ka moitié to ye dɛ moi et toute ma famille sans exception ele ko k'an bɛ don wo an bɛ don ele Abubakar bɛ kan ka na kɛra ni cɛ belebele min bɛ kan ka doni labɛn denmuso jɔnni bɛ k'o fa lajɛ ani Ala kɛra sallallahu alaihi wasallam Ala kɛra tun ɲɛna k'a fɔ ko dogo ko le Abubakar ka denbaya ma mais Abubakar y'a ka denbaya ka transparent yira Ala kɛra la min fɛ n ka denbaya b'i fɛ n bɛ sa i kɔni ka denbaya bɛ sa i nɔfɛ a denmuso jɔnni bɛ ka Ala kɛra lajɛ a n'a fa o bɔtɔ ka bori ka Maka bila don min Abubakar bɛ kan ka na cɛ min diyɛna a ka nafolo bɛɛ kɔ cɛ min diyɛna a ka richesse bɛɛ kɔ cɛ min diyɛna a ko kelen kelenna bɛɛ kɔ k'a tugutɔ Ala kɛra kɔ sans miiriyama n'a la condition ma posé a bolo ma ɲininkali bɛrɛ ma na Abubakar bɛ kan ka na don min ani Ala kɛra bɛ bon na ka doniw labɛn ka bɔ ka bori juru tɛ ka doni siri n'a ye denmuso jɔnni bɛ Asma a bɛ kan ka fa lajɛ ka Ala kɛra lajɛ sallallahu alaihi wasallam nin denmuso si ma kɔrɔbaya yɛrɛ ka taa nin denmuso y'a ye k'a fɔ a fa ni Ala kɛra tuma dɔ o bɛ fɛ ka bagaji siri ni juru dɔ ye aw ye nin denmuso lajɛ a sinna k'a ka fani yɔrɔ dɔ minɛ k'a fara 2 k'a ka fani fankelen di ko ka doni siri a la denmuso min ye nin kɛ o ye Abubakar denmuso ye n'i ma Abubakar dɔn n'i ye ma ɲininka a la ka ko ɲa la a fɔ ko cɛ min ka famille bɛɛ la k'a fɔ nin donna silamɛya la o ka silamɛya seli ɲɛna an faw ni an baw n'i ma Abubakar Sidiki dɔn Alahu Taala ko ale le ma Kurana kɔnɔ ko a kɛni bɛ ka saraka minnu bɔ a ka sɔnni ne Alahu Taala b'a dɔn maa dusukun na a bɛ nin kɛ mun kosɔn
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى ni aya kelen pe ka Abubakar fa kiyamalo Allah Ta'ala ko ni ya laje ka kasaraka bol laje ka kalimanya laje ka dusukun laje Allah Ta'ala ko ite fosi soro akonona na fo Allah Ta'ala de sabatini me Abubakar ko mamunu ya fo odala ko na soro on me Allah Ta'ala batola jahannama la nyasranya le koson Allah kana on do jahan ardino kono subhanallah e monsieur Diané man ni kuma fam nunu kuma kan neti na soro on kelime ka ala bato ka foko anslan me jahannama ni ala kana on do arjina kono o koro yedi on me ala Ta'ala bato sawla ala kadi on yi hey islamo liman yaw tekelene ala yele tungadi muye ala kole tumo dusukuna nunu ma foibla ala Ta'ala minye ils ont tellement adoré Dieu ils ont tellement aimé Dieu. C'était pas côte mislana jahannamani mais on est taille jahannama la nyasranyali angali man yaw tekele on peut même pas se comparer à cela ni ma Abubakar don kerako sallallahu alaihi wasallam kuna soro bolo tume ale Muhammadu bolo ka mausare ka baran maula ale tume se ka besara di ama mais bolo tale bolo mi se ka Abubakar sediki sara e ala kera kuma bado boyde ni ala tunye pouvoir di e man ka beka sara di ama bara keninko kwa tumese ka beka sarala sigi ama fo Abubakar Siddiqi ni ala karakadiye ni nche belebele kaka kadiye ni be kanga ka kisa lakali tumadone ni emiriya be mado de ko ma fari banku bado akabo akaja la wallahi tariku be Abubakar dekri nyamima ni Abubakar laje tariku be mifo akan afari banku ko ma mino ma bayra tunde ma kolma misen netume monsieur Diané Abubakar n'était pas grand il n'était pas gros Abubakar nte mo kolo kuma baye e muna ko Abubakar yara tume do fani minu do akana ka do fanu tun kabo ama subhanallah ja ala ma ko te farbankuna nkabo mfasani me nkaja nkasu nonu pela ka foni ala Ta'ala ka danu de ala ma ko be muna ni ndani ko wede neni eka ala nyasranye neni eka limana chers parents chers frères et sœurs nini Abubakar ka kisa foliye nyefe ye ko kelem peta kono la ki ka nyana ma ke noyi ni Abubakar ka histoire folie lameni nabbe ma nyini aw fe Allah Ta'ala yara kosu ni Abubakar ka kisa fola kuma kelem pe yo ta doron yo ke misaliye yere bulu o yemunye dunya karamo bina sosoli ke koko labbi ami wati mina nin karamo kadine ni mandine ni kadine ele yo be ka toy beni diana mogodo ma te se diala beye te se boyala beye mais nin kanuni kanu balia beye ka toy dis-toi un exemple dunya karamo ye sosoli ke koko la doko ka kay doko ka may ala karama fo ala karaya fo moi je pense que réfère-toi à Abu Bakr Siddiq. Est-ce que les propos là, quelle a été la position de Abu Bakr Siddiq? Comme lui il a aimé le prophète que nous. Allez ala kara kanu katime anka ala kara yoro yo fo annenka ala kara mayin ngala sallallahu alaihi wasallam ko jon kadiye katme beka ko muso Aisha no bolay doro ko afa Abu Bakr Siddiq e Abu Bakr de kadi e ala kara katme beka si ka fo to la ibo fo ki kan yere korota meni Abu Bakr yeni njoyoro baso ama tloni ala kara aya yere di ala kara ka di ala kara demena fo kata saya se ama kera yere fana saninko ale le choisi la slamo bolo ka bla slamo nyefe ni tunyana neni ni ala kara kadi anyi moi koko ni ama sabati ala kara la ni Abubakar make ni ne ko konto ke ni la ko kiba ke ko ala kara kadi abe komi eye Abubakar ni Umar Luka ala kara kanu ke galonye ko ma ala kara kanu. Aujourd'hui c'est très simple. Koko ni yesu solibaya kambi anye ninkede ala kara kadanyele de ameni ke kera kanu ne ko so ama fima tinya na eka ala kara kanu fanga ka boko sebe me mautemena enye oluma safolo ala kara yera ko ma ko bedo arjina kono o mod dansa ko kanina o ye ala kara bla bondala ala Ta'ala ya bla bonda mina imame nunu dengele shila o ka kawanilila olule ala kara yi
olu le ka ala karaka hadisa wala se awma akewalu olu le yakofo nunu mo dansa ko kuma kana itayo ka sebelula itayo ka khalifa ya watula nunu ma ala karata no longele si ka fo kuna le tinte ala tinte dunya da subhanallah tamateme maudam nana ala taala dunya da mamadu kanune ko son jelu bafo karamo bafo be bafo ala taala dunya da ala kara kanune ko son am fawni ambaw ante ferat dan sabula kuma la sa muna aw meseka ala kara blad bunda kono ala ma blad bunda min kono muna aw meseka titir do di ala karama ala taala ma titir min dama ala taala muhammadu nan ka ba norole la subhanallah ala min ko neni aw ma qur'ana kono ko laysa kamithli shay dan fen fosi tese bonyo yala ala taala la e aw taala sebika ala kara blad bunda la ko ala taala ye muhammadu dan ka bo ala yere norole la subhanallah am fawni ambaw ni me fo aw mbolo ayere ka korani am fadama dana aya nya korta ka sanfela lage aye sebeli do keniye aye manyini ngalike ko muhammadu norole ete bela ka foni sabati ni me kitabu dowla aw me kitabu nunu fana kala an karamo ban kala la olu yera fana te sisa ka ko fese ni yedama te me kuma wuyede mais yalo est ce que ala kara yere kangarda aw yebbi ay kangarda anye ka fo ko ni nyona keto ayafo hadisa jmana ako hadisa belebele do la ko iyyakum wal ghulum ko me aw ma wiye fara dama temena da aw ye fara dan sawla dina nina abado ni ye fen kanu nyado ma be sinka fen ni bla degere la ala yere ma bla degere mina iyyakum wal ghulum nebe awma ni damateme ni sugu fola karamo bolo ka kisawla amba minu sigini me kene kan ka wajibili lame am faminu sigini me he bolu yo bisinga fo Allahu akbar he Allah taala do ni cebele bele bonya kasoro karamo keni me ka tolonga yere hakila min ka bala dina ni na ita don ire fanata don ka febe kan min fo ita don ale ya lama karamo la ni chogolila ale fana kala ta wajibili kala abesigi kan kaba ko bafo kabo ala keraka kodi muhammadu tunte dunya tunte dan ni sugu bana fola doron hakili yere be sinka nyami damna ni aw dola qur'ana kono ka ala taala kuma kan kala ala ko qur'ana min kono ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ale alama jinaw dan fosi koson ama adamadu dan fosi koson fo ka ale ala taala bato ni ala kelon ele ko ala kelon ni muhammadu tunte ala tunte dunya da abe komi iyere be ala kuma kan contredit iyere la kuma na subhanallah aujourd'hui nous ne sommes pas des cow-boys bi on te biganye tout kuma do fola sambi sabate meninko a fola am fawni am bawye sambi nanin temeninko a fola am bi ma chaw ye sambi woro temeninko chokoroba almamu temenu ye ni kuma fo me bi kayra ka fo ko ni kuma fola ni shite tuaye ni tuan chekaja kera ko sallallahu alaihi wasallam la tatruni ko aw kana ne lafili aw kana ne lancer comme chrétien ye isa lancer jomi o klala ka fo ko Allah taala deni munya to chrétien ye isa ke ala deni dans sa go sabu o ye isa kanu isa dialo ye olu mase isa bonyo yala fen fosi ma fo ka fo ko Allah taala de ni mami ya fo ko muhammadu dana ka bo Allah taala norolo ani mami ya fo ko isa ye Allah taala deni yalo est ce que différence de ni fla kuma kan cewa balmache ye wajibili chama la men kuma sugu fola kashatula e diana karamo ye ni kuma chama fo men balmache lobe koko la men ani tuan cheka ja nyona kera madien ni kuma kan nyona folima ni kuma kan nyona ma fo ala karaka sankeme folola a kuma kan nyona ma fo ala karaka sankeme flanana a kuma kan nyona ma fo sankeme sabana min tunala o ko son Allah taala ko والسابقون السابقون أولئك المقربون الله تعالى بمامو تانو وفتاو سنيانا دانساوت نتو وفتاو لا وكتاو سنيانا دانساوت نتو وكتاو لا ولوندو سبحان الله أو يدفرنسي مافلي أنو نيونجي علي رضي الله عنه على كرب رانجي Fatma ta furche sen mamba kera demso che kera yere dogo che yale bese alima kada ka be no che deno
Umaru ka tile la Aliyu ni Yahudiya cɛ dɔ fana ɲɔgɔn kɔ o ye kiti ta ka na di silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ma ko ka kiti tigɛ. C'est tout à fait normal, je suis musulman, il est juif. Mais ni ko tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ kiti le bɛ se ka kiti tigɛ parce que ne b'a fɔ n jo b'a la e fana b'a fɔ n jo b'a la. Kiti se min kɛla Umaru fɛ yen an ye nin lamɛn kosɛbɛ dɛ. Umaru bɛna kiti tigɛ Aliyu ani Yahudiya cɛ. Umaru y'i tulo malo ni fila bɛ kumakan na. Umaru y'a ye k'a fɔ jo bɛ Ali le fɛ. A ma kɛ komi a bɛ jo di Ali ma k'a fɔ ko Ali ye silamɛ ye la a seniɲana o kiti tigɛ sugu ma. A ma kɛ komi Ali fana bɛna sɔn jo la k'a fɔ k'ale ye silamɛ ye Ali yɛrɛ seniɲana o kiti tigɛ sugu ma. Umaru tola kiti tigɛ la a ye Ali wele tɔgɔ bɛrɛ de la Abul Hasan, Hasan fa. Ka d'a kan Ali den ye Hasan ni Hussein ye. Ali aussi avait le surnom, his nickname Abul Hasan. Kiti tigɛnin kɔ kiti tiyala maa min jo b'a la o tun ye Ali ye. Mais Umaru y'a ye k'a fɔ Ali sawani tun tɛ. Umaru ye Aliyu maɲininka mun b'i la kiti tigɛla tigɛɲa ma e jo le tun bɛ kiti la i ka jo dil'i ma. Aliyu ko Umaru ma ko silamɛw ɲɛmɔgɔ tiɲɛ don n jo tun b'a la mais ele ye ne kilini min ye Yahudiya cɛ ɲɛkɔrɔ i y'a fɔ n ma ko Hasan fa o de kililiw le ka di anw ye. A bɛ komi i ye fisamantiya dɔ di ne Ali ma n ka kiti bonda kɔnɔ ka tɛmɛ Yahudiya cɛ kan subhanallah. السابقون السابقون والسابقون السابقون نونو سلana Allahu Taala ɲɛ nunu silana Allahu Taala ɲɛ an ye Umaru lajɛ Umaru min londo kɔngɔ b'a la a kɔnɔ bɛ kan ka kuru a kɔnɔ bɛ kan ka mankan bɔ Umaru kɔnɔ bɛ kan ka mankan bɔ a kɔnɔ bɛ kan ka mankan bɔ Umaru ko a kɔnɔ ma ko kule mankan bɔ n kɔnɔ tant que ni silama kɔngɔtɔw ma dumuni kɛ e tɛna dumuni kɛla fɔlɔ subhanallah silama wasabiquna sabiqun ɲamɔgɔ le ko ten ko kɔngɔ min bɛ a la i ka dɔn ni kɔngɔ ye mɔgɔ min na ɲa dɔ ma dumuni kɛ kɔnɔna la kɔnɔbara mankan bɛ bɔ kɔnɔbara bɛ mankan bɔ ka kule Umaru ko a kɔnɔbara ma ko n'a diyali ye munumunu ye mankanw bɔ kɔnɔbara tant que ni silama dɛsɛbaatɔw ma dumuni kɛ foyi tɛ don e la silamaw ni Allahu Taala ko ko fullatun minal awwalin tunya na groupe sabanan ni n'a bɛ fɔ o ma sabiqunaw fɔlɔmɔgɔw tun ka ca o la sika foyi t'a la a misaliyaw le ye ten nunu silana Allahu Taala ɲɛ Abdurrahman bin Auf kɛra ni sahabaw na min kɛla Madina a y'a ɲini Madinakaw fɛ aw bɛɛ y'i jija ka Maka ka dɔ la sabati aw ka so kɔnɔ k'o kɛ lona ye aw ka so kɔnɔ Madinakaw girinna o baden silamaw kɔ kɛra y'a ɲini o bɛɛ fɛ Madinakaw aw y'aw baden Makakaw ta o nana k'o ka nafolo to yen k'o denw to yen k'o musow to yen kafiriw ka pression bolo la silamɛya kosɔn o déplacé la ka na aw y'u jija k'o ka lonaya la di aw da Madinaka bɛɛ k'i ka lona ta Abdurrahman bin Auf ale ka lona jatigi o bɛnna sahaba belebele dɔ ma sahabaw cɛma Madinakaw cɛma a ko Abdurrahman ne sawala kosɛbɛ ele ye donna ye ne ka so kɔnɔ yan ni yɛrɛ ye Ala kɛra ka lonaya de ye parce que Ala kɛra de y'a fɔ ko an ye aw ladon Abdurrahman bin Auf mɛ min ɲini i fɛ muso min bɛ ne bolo muso kelen tɛ fila tɛ ni musow ka laada banna maa ɲini fɛ ye musow lajɛ o waati la sutura aya tuma lajɛ fɔlɔ y'a lajɛ muso min diyali ye musow cɛ ma n b'o furu sa k'o d'i ma i b'o ta silamɛya balimaya kosɔn ala maa ninnu tɛ se kala kelen sa muso diyani yɛrɛ ka na an ni ninnu kɛ kelen ye muso ko yɛrɛ nɔfɛ anw minnu bɛ an baw lafili bi anw bɛ se an muso dɔ furu sala k'a di an baden dɔw ma anw musow kɛla Abdurrahman bin Auf muso dɔ lajɛ ni min diyali ye n b'o furu sa k'o sigi kun silamɛya tini silamɛya kanu kosɔn Abdurrahman bin Auf n ka nafolo maa kilan fila ka kilancɛ d'i ma
Subhanallah. Quel lien en Allah. Quelle fraternité en Allah. Ah, enfoni ambo. Name nunu kofo wati wati. Anyan jija kan kaslamayata nunu ka epoque wati la. O manyabo dunia fe. O manyabo konobara fe. O manyabo komi bi maw nyabo ne bi o ka sheku fe chomi. O yere be baraka o ka sheku labalo. Ni ko na filia belebele. E fani babe kongola. Aw ka kalam fawle ka wari bobe imposer aw kan dunia fantan nani bela ko ka war bla kesula ko ni karamo taya naka dimbayo. Subhanallah. Irabi kalle folo ki chien mama yi kali ko ebe karamo labato ka dem labato adon ka foki ala so kalmi de kede ma kelembe mi kuma kam labato on bolo ko de Allah taala e kuma kan sen mamin di aka cidema ni bolo kuma kan ka ni kuma kan bara fo al ni karamo way on ti lame kuma te ko kita nyofo tubabu ye amara jonyala ali sini jonyani maba anka akoni kecho yela manale e maado fana ina si bona ka kulo on slama hakila alena ka demayo ko on ka barake ka olule la balo pasor an bawni an fawbe kongola an bawni an fawbe nyenina an bawde an kono ta karo konondo an ma baraka nyini minke an bay ma fo mo ma te karamo baraka nyini ebi ka karamo la dia si ka fo itola me ka adia boya ika fiya keli ka warbla kesula mbalma che eyi yere bla kaso belebele le ka nyina mala nin kaso ite bo kono fo wati mi na beti yere kiaman kenega watu changer la mentalité o kaka yelema nin barrière su nyona a chika bu yere la ni layru kaminta ni mbola kan ko jube kenna galon fi fosite kila e layru min tala karamo e ka karamo e alaywa layru min tali bolo ka shawku ye kirayo nonu ye kewalu de réseaux sociaux kan ameni fo de tumaro yesi ki yere mafle dualena Allah taala e hakli sen mamin dima sahaba ka kisa laje minu koko ala o koko ala o tola Allah taala ko anaka chidi balmache ni yoroni lame ko sebe e sabari klomalo ni na ko sebe mena sahaba do to masise antise kan ka barodam na ka ban fanya nyere yesu sahaba ka nyina mayalale Mus'ab ibn Umair ni mabdo ni manyini ngala ko sahaba don to ko Mus'ab ibn Umair e kana tayoro jam a fotoron ko e titiri do soro sahaba fosima titiri nyona soro ay titiri no soro. Il fut le premier ambassadeur. Il a représenté l'islam à Médine bien avant l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Kera ya dele désigné ka ambassadeur ye folo Madina. Allez ka terrain préparé Madina terrain préparé gani ala keraina. Mais aw ba don indo la salama ala chogodi. Kamelin maba sarama ba abatun kelime ka bonda bela ka here bonda Mus'ab ibn Umair adiala bay e ni muso ya denkanu ayakan na fulu bebla denka disposition asabati la ko Mus'ab ibn Umair natu me bom makka sokono la aka parfum abe parfum min fiya reka na temena slamin kan ni temena slaw kan ba don ka foko Mus'ab temena mais aw ya don ka foko arabu matulunge kasadiana na de kasadiana minu be nyoye Mus'ab me parfum fiya reka parfum minu songo tun ka bele natu me bo jamana jamuna kana uluka fanfela la do fani nyumaw ni ya ka do fani senmo ya kana abaye ni here bunda bela kai Mus'ab tola ni mendiale la atola ni diale la atola ni ndagamune la atola ni here de la fo akloye islamayame akloye mume akloye islamayame ayaka watita kaslamaya étudier ayre fana adusukun Allah taala adusukun no ya kuma rasulnya bolo ma dula islamaya la abamso setu mai akuma kan fana labatonin tume ademi mabolo akulo dola la ka foka den dola islamaya dina la
olu setigiw ni maka kotigiw bɛɛ farani bɛ ɲɔgɔn kan ka i bolo fara ɲɔgɔn kan ka diina min kɛlɛ ale den bɛ se tola o diina la cogo di k'ale bɛ se sɔnni ma Mus'ab ba a ko a dencɛ ma ko n dencɛ diina nin to yen teriya bolo ma n tɛ fɛ hali suko la k'a mɛn k'i bɛ nin diina la silamɛw n'i y'a ye ne ye nin yɔrɔnin ta maa minnu ka karamɔgɔ y'o obligé ko ye wari di chaque mois n bɛ nin kumakan ɲɛsin olu le ma écoutez très bien l'histoire de Mus'ab ibn Umair. L'histoire de Mus'ab ibn Umair, un disciple parmi les disciples, un sahaba parmi les sahaba, un jeune parmi les jeunes, une montagne parmi les montagnes. À bas âge, l'ultimatum a été lancé par sa propre mère. Délaisse cette religion. Tu choisis entre ton prophète Muhammad, ou bien moi, ou bien ton prophète. Ni ma dina ni toy Mus'ab me hera bonda be datuma mi ka do fani be confisqué mi ka parfum be labla i ka war be di mama betrema. C'est un jeune, il aime la vie, il veut profiter de la vie, mais Mus'ab étant jeune, il dit à sa maman, je préfère le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Quoi? Tu choisis Muhammad? Mus'ab, je suis ta maman. Oui, ma maman, tu es ma maman. Mais le prophète est mieux que toi. Subhanallah. Oui, je choisis le prophète parce qu'il est mieux que tous nos soi-disant cheikhs. Mus'ab ibn Umair, le premier ambassadeur de l'islam, entre sa mère et le prophète, l'a choisi qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quoi? Il a choisi le prophète? Il s'est dirigé où? Il s'est dirigé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, Ya Rasulallah, je suis là. Mus'ab, qui était connu à la Mecque. Mus'ab qui s'habillait très bien. Mus'ab qui se parfumait très bien. Mus'ab qui... Tous les regards étaient brassés sur ce jeune-là, à la Mecque. Saramaya Allah Ta'ala yo bedam. Akoko alakara ni shite nafanya nema. Abdullah katu alakara ko sallallahu alayhi wa sallam. Anfawni ambaw. Aye titiri soro. O titiri ka bon kateme anbana mina. Alakara ko Mus'ab. Mini echi. Kafar Madina kauka. Minu na maka no do la silamaya la no tala kata silamaya la se maum. Mus'ab eta katan représenter Madina kononana. Ka dina kofo ye ko kala dina la. Ale kona ala karanya Madina sallallahu alayhi wa sallam. Ay baraka abe mawul dondon islamaya madani ala karayna. Mais amma ko be munaka histoire kononala. Pendant la bataille de Uhud, Ghazwat Uhud, kala minani ala karabbe noche Hamza kakar famna nala komi abeba histoire kalama. Mus'ab ibn Umair afana ka karfam nala min keneka. Akasange wati. Kasange tumedo akana wati mi. Atme ambale wati mi. Un jeune homme qui avait tout dans sa vie. Mais quand il est rentré dans cette religion, aya fala beko. Kasange min kaka ke Mus'ab kan asani. Kasange deseni tuma farika. Monsieur Diané, un jeune qui commence sa vie, il avait tout à sa possession. Dofani nyuma betu mabolo. Et au caméra de l'anime bisaya la fenka, faninte ka farika mi e kasange ka labo. Ni kasange samana ka na kunka. Asemi bokenema na samana ka ba kunka ko be sen sutra kumi bokenema. Subhanallah. Kera yeni laje ko sebe a Mus'ab. Kamere sarama mi e dunya toy ki banko bela ko ala. Pourquoi nous, toi et moi, pourquoi nous nous laissons manipuler par des gens qui n'ont aucune connaissance de cette religion, par des gens, chaque jour, chaque fois,
ils sont là pour fabriquer des choses, des innovations, pour nous polluer avec ça. Et chers parents, chers frères et sœurs, tu sais que le jour de la résurrection, Mus'ab ibn Umair, ils vont te montrer Mus'ab ibn Umair, un jeune qui sera fier de ce qu'il a fait. Il dit le prophète, que sa maman, il dit le prophète, Aya tribu, il dit le prophète, Katemaka Kabilaka, Slamaou, Dina ninte takablo takablo, ni be douala ni fari bedi, comme Aboubakar naka dembaya be dolala. Mus'ab ibn Umair, ni salam in chode la. Beba donc avoko Uhudi Seydou Fero, o shudo la nyami, ma kele ma flale bla la kaburu kele ngono, ma saba o jogila tellement, ma kele yere do aka kaburu kono, c'était pas du tout facile. Ma saba ni ma nani ne tumila di kaburu kele ngono. Minal mu'minina rijal, tuyana mu'minu chama chaube ha, ala yere yo ko fo Qur'an kono, ha. Ko be ko ere ma ko mumini me dobe bele ube de chewbe nunu tolo ka cheya bunda kono ala nyasranya la saya nana kanana ota afawni ambaw nunu le bele uye o ka kisa kelengele na nabe foneni awye na maneni e kalimanya jidi ka ala kara yere ka comportement ni akawali dia anye sans passer par X ou bien Y. Le prophète est un exemple parfait. Le prophète, il nous a tout donné. Le prophète a mis beaucoup d'accent sur cette jeunesse-là. Mais ce n'était pas Mus'ab seul, M. Diani. Quand tu parles de Mus'ab ibn Umair, pourquoi tu ne nous parles pas de Saad ibn Abi Waqqas? Je pense que lui aussi, il était moins jeune que Mus'ab ibn Umair. Saad ibn Abi Waqqas était moins jeune que Mus'ab ibn Umair quand il embrassait l'islam, oui. Dofaname allait de l'islam à la casserole. Shima teme santan duru tan woro tan segireka. Subhanallah. Tu veux dire qu'elle avait 13 ans, 14 ans à Shira Tungadoro. Hofanam domi grâce la mère, ou bamso fanan ki boko bela. Konim de madina ni yekatoy. Ja slamaya ni fani mbate nyoya slala. Slamaya koleko ki fani balado. Mais nous yibla kola ala te bien comme maki kono kumakan la bato. Bamso ko ni madina ni yekatoy komi mba dumini bekelima. Nin konin sala Saadi abe fima kui ba faada. Saadi ya balaje demintum kan nabai. Demintum ma balado kanya. Me bako kwa yi bandina nina. Bako kwa yi ala karaka tasla yekatoy. Saadi bin Abi Waqqas ayi abalaje. Limaniya mi me borlaka ni wati mi wana la fanga kabo. Mbamso kumaka mabonya. Mbamso kumaka me feka kumi mbone joli la. A mikropu na bana dola joli la kaba. Ebe sana ele komo lu sala no tai. Ode limaniya. Aya bamso laje. Limaniya mi me kanga boro joli la. Anti balu le tume. Anti parolu le tume. Kumakan nabe na nyashi o makabe limaniyan bo o joli la. Ate place soro. Ayra ya fa bay kumba. Ni keme lalo e nyakoro. Ou bien ni bi kono ni kono e lalo. Kuye ni bebo. Nele ni keme nay. Ni yen ni kele bo yen magni nga kome dina to ente dina to. Mena fina ngonte na to. Yen ni flana bo, yen ni sabana bo kan ni bi kono ni kono de bebo. Kone ni le ni keme nay, kone ne madina e ka to kibene fana ni bo. Mba al ni yo bekling na ke ibe fere ka ne ni boli ne te bonga dina nika. E kala no bana fola ka ba ere bisu besma. No ba ere be di adenko la. Ba be di adenko la. Nun not nye belebele wiye. Minu nana kana munu ala karama. Minu ye ala karama de Medina la sallallahu alaihi wasallam. Minu ka kisa ka kan neni awbla. Ta siliba bonda kono. Ame Allah Ta'ala dali ka afamia lukun madi ambe ma Allah Ta'ala bulu ala mukela. Anfawu ani ambawu ni Allah Ta'ala sona andana sura ayat ma ame kanga sabi kuna ole makutu mani Allah Ta'ala sona amena
على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون. الله تعالى كونو نبي أرجنا سود كونو أرجنا سومي ني الله تعالى كنمك أسيفو ناغلان لبن كابو أرجنا جسي نمولا منو لبن مي الله تعالى بولو نا جسو ني أون كدنيا جسو تكلني أرجنا كونو دون نونو بسيفو نكا نونو بغلان نكا نونو بمكيرو دلا الله تعالى كو فمنو لبن مي الله تعالى بني لبن فمنوي ado julu labeni meni istikbrakule olu ye fen mawye est-ce que ni julu su nyona be dunya on bolo yawa on tawye jesew de ye nanka fauteuil chiffon blala nyona tayeru be sinka bolo kara o be sinka mana ukara o be sinka jesew ta kando kafe on kala Allah taala ko argina silfon argina glaw mushi nunu ba kono akeni me kala be ni fe qualité nunu ye Allah Ta'ala koko qualité modela mauduna niyaye alala nyate se Allah kalila différence ni mani anta uche ika fauteuil songo chala nyanya ika glan songo chala nyanya ni lala ika fauteuil wala me ka glanka ibe sawa c'est confortable mais il fallait baisser segala parce que il fallait l'anime féminin abena poids de senti aéré là ça c'est clair et net. C'est comme la chaise là. C'est que mes chaise quand on me quand corps de chaise là. À quelle nyanya? Chaise là bena yirimina. Mais c'est ka yiri santin ka chaise là. Chiffon min kenime quand ka chaise mina. Mais c'est ka chiffon santin ka chaise là. Ni ala c'est que mes chaise minka. C'est mais c'est ka santi ka fo oui c'est ça va te me faire quand tu en mais alors ta la ka ardine silfo ni aglan. Allah ben meni féminouye. Farikolo tese ni 6 la subhanallah monsieur Diané ken me ka mu fanye okma am misalia ko mi sigini me jile lawa al mi sigini me jila ibar don wati do la ko jiyere fana ka buliya doni me sese la farima ni fana sigili kadi kat no bela ka foninka kadaka ala ya la beni feminu ye alla beni feminu ala taala ya kel la beni feminu ye ama ala taala dali arjine kaneni au kadineni au ma Allah taala bolo alamu kala ni labeni meni lulu julu nuye am fawni ambaw am fawni fen mawde da Allah taala yarako ponunu sigini me muttakiina alayha o semeni me o kenme gire. Je sais pas comment je vais expliquer ça. Il faut que je vous fasse un exemple. Les habitants du paradis, est-ce qu'ils vont s'asseoir comme ça? Non, 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 non. Le fait que je m'assois comme ça c'est pas la bourgeoisie. Hein. Un bourgeois, un chef, un patron qui est chez lui, il s'incline comme ça, avec 5 qui reste sementé. Aka tapi nyuma, wala maka sigfe nyuma. Allah Ta'ala koko mutakiina, o kenime ki yere jenge ki sigi, o ka sigfe nyuma min la benime kabo, lulu ni istabraku julu nyuma ula, ala koko bi seme aka mutaqabilina qui nyasi nyoma. Il se regarde maintenant comme de la manière dont nous nous regardons. Vous regardez Imam Diané, Monsieur Diané via à Facebook, il voit aussi les commentaires via Facebook. C'est pas comme ça. Les habitants du paradis, ils vont se faire face au bes semenime, au bes janime, au bes kenme qui sigi qui yere jenge doni qui nyoma fle. Nye mafleli le sawa mafleli. Mafleli makadi katmeninka ala ye karamake awiye aye arine di awma aw sigito sigifemina ayo sigifem mato aw sigito siginyamina aye aw siginyam mato aw kato aw nyashi na nyoma nyami aye aw kanyashi nyoma mato enfawni ambaw. C'est pas regard des politiciens, ça c'est regard des habitants du paradis. Oui, il faut que je prenne l'exemple d'abord sur moi-même. Monsieur Diané il est au paradis.
avec tous nos frères et sœurs en Allah. Nous sommes tous au paradis. Mais on est là, on se regarde. Peut-être les Keïta vont me dire, Monsieur Diané, tu te rappelles, quand tu faisais tes directs là, tu attaquais toujours les Keïta. Ah, j'ai dit oui, je me rappelle. Les Maracas aussi vont me réclamer. Mais Monsieur Diané, tu te rappelles, quand tu faisais tes directs là, tu attaquais toujours les Maracas. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle de ça. Ce n'est pas seulement les Maracas, hein. Tout le monde va rentrer au paradis. Parce que quand je dis ce genre d'exemple là, les gens vont penser que c'est seulement les Keïta ou bien les Maracas. Tout le monde, Inch'Allah. Tous les amis de Mohamed Diané sur le Facebook, on va se voir au paradis, Inch'Allah. On ne va pas s'oublier aussi. Amena Sigite, qui se mettent dans le si bolo plateau d'accord, qui bolo n'amble d'accord, bolo plaît d'accord, ben ani stress, il est stressé, je n'ai pas de stress, je ne vais même pas faire comme ça même. Tant que bolo kan bolo plan d'accord, sigini me patron me sigitani, un patron quand ça va chez lui, il est là, il commence à remuer. Kono bra bunya mais Arjuna kono c'est pas ça. Arjuna kono formellement le mena di bema, tu es bien léger, tu n'es même pas lourd pour dire que Sengurbadim maintenant il faut laisser tout ça au paradis. On n'a même pas besoin de ça. Pas de maladie là-bas, pas de migraine, pas de kodimi, pas de nindimi, pas de kundimi, pas de bolodimi. Arjuna kono faut y au beko en semaine. Mais monsieur Diané, en semaine, ma mère a fani de manedo. Ah oui. En c'est la fani ma. Fani de manedo en cana. Ça, non, mais ça c'est loup. Monsieur Diané, tu ne peux pas me dire que fani me dit qu'il il te blia donné sur là. Si kata la blia donné mal, ton habit que tu portes là, c'est un peu lourd. Même si c'est léger, il hakili là. Mais il bardo, il fari bardo ko fait là là comme au paradis. Donc fani dobe amma konani Allah Taala comme ko hariru. Façon qu'a fait, façon c'est léger. Un milliard la bascule quand tu poids là-bas. Hein? Un milliard taillable la bascule quand tu poids là-bas. Quoi? C'est tellement fin. Un nounindo, un café, un lato farine, quand tu as farine, c'est là. À mon oledo. Qu'on a telaka au bon oledo. Sila au bon oledo. Kourma au bon oledo. Parce que ni Arigna Kobe Fala Jamou Beve yo tofo. Maintenant il est là qu'elle a mis. Si so bebo no ledo. Makasuba bebo no ledo. Turo bebo no ledo. Am bebo no ledo sa. Dozo bebo no ledo. Chamu bebo no ledo. Bebo no ledo. Baby yere seme si sa ansi ni manka faute ni mola. Change ni mola. Quand yere seme. Elo nyi seme nya dam na ya parce que côté ban. Elo nyi yere seme dam na ya. Pour que ka entraînement que jani yere arjine kono. Mais c'est qui yere seme te doron ka arjine kono. Amen yo mafle mutaqabilin. Amen yo mafle si c'est face to face. Il est de l'autre côté, je suis là. C'est pas comme dans les grains. Amen théorie guerre nous là sosolu kanyo mafle. Sosoli arjine kono. Non. Mutaqabilin. O nyasi ni menyoma. Hey. Noro fla kanime kanyasi nyoma. Noro fla sigini me kanyo mafle. Subhanallah, Allah Ta'ala ko Allah kana nini au jani nemala ani maflalika ka maflalika uruja maflali rele arjine rezo ekodi Allah Ta'ala ko sigidime kanyo mafle يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وكأس من معين. On va se regarder comme ça. Non. C'est pas comme ça seulement. En cas barakedo menana kana tamanchema. Obe munu enfant be fait. Barakedo ni mo. Demsen do be argino kono. Ni ko yebi calculer diamant et lafli télé là. Ni ko yebi kalika foki sani ne blague guidon kan télé ka be menemene chomi nous demson be menemene argino kono ni chogo de là, ils sont propres, ils sont en train de prier. Toi même tu es là, tu vois ces jeunes là, ces jeunes hommes là, ils vont maintenant se promener entre vous. Au lieu de tama ni nyonche o be tama drone ke nde o tena defle de modi ke de o tama to mune bobolo argina veri nyumo argina bidon nyumo arjina doloji nyumau ana li nyumau nunu kenime ka arjina ko subhanallah am fawni am baw ayola ha
Alhamdulillah. Ama arjina konobi. Comme les diables sont là, nous sommes tous au paradis. Arjina kono demsa on be kanga tama. Veru bobolo. Dolo mi veru. Misare na kaw. Anyamba dunia dolo la. Arjina kono dolo be na dilima. Folo kanto kalamogo de nyala. Karamogo tuma expliquer ni kona dolo keli bolo kan. Kiba nemu ka nemu fi in nemi bolo so ka boko fe. Fi inne abi bolo so ka bo. Allah Ta'ala ko demsa nunu keto mununa au chema arjina kono do chema arjina kono de munu sigini me o kasi fe nyuma o kan o sigini me sigi ko nyuma la o ken me ko yere seme demsa nunu be tamam veru ye bi akwa ben ni veri nyuma uye veri munu fani me doloji nyuma ula afani me ji nyuma ula Allah Ta'ala ko ni doloji nunu nana kana di awma la yusaddauna anha wala yanzifun iba mi be dolom min ka glomi dunia dolodia mi nyadoma abi sule abi boy hakli kan yere be kundimin dima Allah Ta'ala ko la yusaddauna kuniminte o soro anha doloji min nimbolo wala yunzifun o yere fanante ko o hakli ka arjino kono va boire ça. Oh ouais, d'après les Ivoiriens, Inch'Allah, on va tuer ça au paradis, Inch'Allah. Ah non, c'est Kafo Itala. Et ils sont en train de boire l'alcool ici en disant que c'est comme ça. Ni ma de l'homme, ni ma yere, ni ma. On m'a kofo itola. Arjine de l'eau, on voulait ma konona. Alors, Ta'ala ko. Kiba mikami. Ati boy haklika. Ati nalo. Ati fabula. Ati bla nyengene kela yereka. Ati kundimbele dima. Ati bla bunda foila. Cela nous a embrassé. Note, Arjino Konolani, entre Metola, on allait aller jusqu'au profondeur. Mais Allah Ta'ala sonna, il est déjà l'heure des Asr. Amena Danya Doni, Nanya Wajibili Natadamna. On voit si Amena Yere Arjina Yere Konoli. Les gestes vont commencer. Amena Yere Seme. Anga de l'eau dans Canadama. De l'eau est à Minyami Mahamolo. Attends, je vais prendre un exemple. De l'eau est à Minyami, mais est-ce qu'on a de l'eau Mintanewa? Là. Pourquoi prendre ma main pour prendre l'alcool pour boire? Non. De l'homme n'a mis choco, mais amena arina de l'homme choco for awi. Alama ambena sababama. Alama arina de l'ambela kafonima. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.